Berikut adalah spindle, di mana spindle tersebut diputar untuk membuka cak. Berikut adalah benda kerja, di mana benda kerja tersebut dimasukkan ke dalam cak. Setelah itu, putar kembali spindle untuk mengunci benda kerja, dan pastikan benda kerja terkunci dengan kuat. Setelah itu, spindle tidak boleh diletakkan di atas mesin, maka letakkan spindle di tempat lain. Proses selanjutnya yaitu mendekatkan mata pahat mesin bubut menggunakan carriage handwheel atau eretan bawah untuk arah kanan dan kiri dari mata pahat. Berikut adalah gambaran mata pahat mendekati benda kerja. Setelah itu, nyalakan mesin bubut dengan menurunkan clutch, maka cak akan berputar. Setelah itu, melakukan pemakanan dalam di mana mata pahat memakan benda kerja ke arah dalam. Proses pemakanan dilakukan dengan memutar carriage handwheel ke arah kiri untuk mengerahkan mata pahat. Tidak lupa untuk memberi coolant untuk mengurangi efek panas akibat gesekan mata pahat dengan benda kerja. Setelah selesai, matikan mesin bubut dengan menaikkan clutch. Maka mesin bubut akan terhenti. Selanjutnya, putar carriage handwheel ke arah kanan operator. Setelah itu, putar spindle untuk membuka cak. Setelah terbuka, maka dapat diambil benda kerja dari dalam cak. Dan berikut adalah hasil pemakanan dalam. Berikut adalah pengunci ragum, di mana proses awal dari penggunaan mesin fresh yaitu membuka ragum menggunakan pengunci ragum, dan proses tersebut dilakukan secara berkala hingga ragum terbuka. Dan berikut adalah benda kerja, di mana benda kerja tersebut dimasukkan ke dalam ragum, dan setelah itu putar pengunci ragum untuk mengunci benda kerja di dalam ragum. Setelah itu, pastikan benda kerja terjepit dengan kuat. Setelah itu, putar eretan samping atau table transferring handle untuk mengarahkan work table ke arah kanan kiri. Begitu juga memutar eretan depan atau sandal transferring untuk mengarahkan work table ke arah depan dan belakang dari operator. Setelah itu, putar feed handle ke bawah untuk mengerahkan mata pahat. Setelah itu, putar pengunci feed handle untuk mengunci feed handle agar tidak bisa diputar. Setelah itu, putar spindle lock untuk mengunci mata pahat agar tidak bisa digerakkan. Setelah itu, putar operation control ke arah reverse untuk menyalakan mesin fresh. Setelah itu, putar saddle transferring dalam proses pemakanan benda kerja. Saat proses pemakanan, tidak lupa untuk memberikan coolant untuk mengurangi efek panas akibat gesekan benda kerja dengan mata pahat. Setelah itu, putar kembali operation control ke arah atas untuk mematikan mesin. Setelah mesin mati, maka buka spindle lock. Begitu juga membuka pengunci feed handle untuk dapat mengerahkan kembali feed handle. Setelah itu, naikkan feed handle untuk menaikkan mata pahat ke atas. Setelah itu, buka ragum menggunakan pengunci ragum. Dan dapat dilihat berikut adalah hasil dari pemakanan pada mesin fresh. Berikut adalah benda kerja yang akan dibor menggunakan mesin bor. Pada proses pertama, benda kerja diletakkan di dalam ragum. Setelah itu, putar pengunci ragum untuk menjepit benda kerja. Setelah itu, nyalakan mesin bor dengan menekan tombol ke atas.
pada prosesnya yaitu mengerahkan drill feed handle ke bawah dan mata bor akan melakukan proses pengeboran pada benda kerja. Pada proses mata bor digerakkan ke atas dan ke bawah secara berkala hingga benda kerja berlubang. Apabila telah selesai, maka matikan mesin bor dengan menekan tombol off. Setelah itu buka pengunci ragum. Dan berikut adalah hasil pengeboran menggunakan mesin bor. Proses pertama, nyalakan mesin jigsaw dan atur kecepatan dari mata pisau. Setelah itu, mata pisau akan bergerak pada mesin jigsaw. Proses mesin jigsaw sendiri yaitu memotong benda kerja dengan menggerakkan kedua tangan ke depan hingga benda kerja tersebut terpotong menggunakan mata pisau. Dan setelah itu, matikan mesin jigsaw. Pertama, naikkan knife rest. Setelah itu, putar pengunci ragum untuk membuka ragum. Setelah itu, masukkan benda kerja ke dalam ragum. Lalu, putar pengunci ragum untuk menjepit dan mengunci benda kerja. Setelah itu, pastikan benda kerja terkunci dengan kuat. Setelah itu, turunkan knife rest untuk mendekatkan mata pisau pada benda kerja. Ketika akan menyalakan mesin hacksaw, operator tidak boleh berada di samping mesin. Maka dari itu, nyalakan mesin hacksaw dari belakang mesin. Untuk menyalakannya, tekan tombol on. Maka mesin hacksaw akan menyala dan mulai memotong benda kerja secara berkala menggunakan mata pahatnya. Tidak lupa untuk memberi coolant untuk mengurangi efek panas akibat gesekan dari mata pahat dengan benda kerja. Berikut merupakan proses pemakanan dari mesin hacksaw. Setelah terpotong, maka matikan mesin hacksaw dengan menekan tombol off. Setelah itu, naikkan knife rest, lalu putar pengunci ragum untuk membuka ragum. Dan berikut adalah hasil pemotongan dari mesin hacksaw. Berikut adalah benda kerja yang akan dilas. Pada proses pertama, buka pengunci ragum dan letakkan besi silinder pada ragum. Setelah itu, tepatkan besi kotak di atas besi silinder. Berikut adalah elektroda, di mana elektroda dimasukkan ke dalam gagang elektroda. Setelah itu, jepitkan penjepit las pada welding table. Setelah itu, putar untuk mengatur tegangan, di mana tegangan yang akan digunakan adalah 3,2 ampere. Pada proses las, tidak boleh operator memegang welding bed. Setelah itu, gunakan helm las sebelum mengelas dan lakukan penstabilan elektroda dengan menggesekkan elektroda pada logam besi. Setelah stabil, maka lakukan pengelasan pada kedua benda kerja. Dan berikut merupakan proses pengelasan atau assembly dari kedua benda kerja. Dan berikut adalah hasil dari pengelasan. Sebelum melakukan pengeprinan, desain dimasukkan ke dalam software seperti Ultimaker Cura untuk diatur parameternya. Setelah diatur, maka desain tersebut dimasukkan ke format G-code untuk bisa diproses pada mesin 3D print. Untuk memindahkan desain dari laptop ke mesin 3D print menggunakan SD card sebagai perantaranya, maka desain dimasukkan ke dalam SD card. Setelah itu, pindahkan SD card dari laptop ke dalam mesin 3D print.
Setelah itu, atur pengeprinan pada mesin dan mesin pun akan memproses pengeprinan mulai dari leveling untuk mengatur agar bed pada 3D print seimbang. Berikut adalah proses awal dari pengeprinan menggunakan mesin 3D print. Pada proses pengeprinan, nozzle mengeluarkan PLA dari dalam membentuk desain yang akan dicetak, dan berikut adalah proses dari mesin 3D print. Dapat dilihat bahwa desain hampir selesai, dan setelah selesai maka mesin secara otomatis akan berhenti. Setelah itu, benda kerja diambil dari printer bed menggunakan backscope, dan setelah terambil, maka benda kerja dapat dilepas dari roughnya. Berikut proses pelepasan dari rough dengan benda kerja. Dan berikut adalah hasil pencetakan dari mesin 3D print. Berikut merupakan area iron base yang akan dihaluskan menggunakan mesin gerinda. Berikut merupakan mesin gerinda. Ini bagian dari mata gerinda dan tombol on-off. Proses pertama, letakkan iron base pada ragum. Setelah itu, putar pengunci ragum ke arah kanan operator secara berkala hingga ragum menjepit iron base dengan kuat. Setelah itu, ambil mesin gerinda. Pastikan kabel dari mesin gerinda tidak di depan operator, sehingga tepatkan kabel di belakang operator agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Setelah itu, tekan tombol on ke atas untuk menyalakan mesin gerinda. Setelah dinyalakan, maka mesin gerinda menyala. Proses tersebut dilakukan dengan menempatkan mata gerinda berada di bagian ujung garis saat menghaluskan area iron base. Maka dapat dilihat berikut adalah proses penghalusan iron base menggunakan mesin gerinda. Apabila telah selesai, maka matikan mesin gerinda. The following is spindle, where the spindle is rotated to open the chuck. And here is the workpiece is inserted into the chuck. After that, turn the spindle back to lock the workpiece, and make sure the workpiece is locked strongly. After that, the spindle should not be placed on the machine, so place the spindle in a different place. The next process is get closer a chisel life using with a carriage handwheel to the right-left direction. Here is the appearance of a chisel approaching the workpiece. After that, start the life by lowering the clutch. Then the chuck will rotate. After that, it performs deep feeding where the tool blade hits the workpiece inward. The feeding process is carried out by turning the carriage handwheel to the left to move the tool blade. And don't forget to apply coolant to reduce the heat effect due to friction between the chisel and the workpiece. Then turn it off and leave machine by raising the clutch. Then the life will stop. Next, turn the carriage handwheel to the right. After that, turn the spindle to open the chuck. After that is open, the workpiece can be taken from the chuck. And the following is the result of feeding a life. Here's the vice lock.
where the initial process of the use of a milling machine is to open a vise using a vise lock, and the process is carried out periodically until the vise opens. And here is the workpiece, where the workpiece is inserted into the vise, and after that turn the vise lock to lock the workpiece on the vise. After that, make sure the workpiece is tightly squeezed. After that, rotate the table traverse chain handle for moving the work table to the right left. And also rotate the saddle traverse chain to move the work table to the front and rear of the operator. After the swivel feed handle down to move the tool bit. After that, turn the feed handle lock to lock the feed handle so that it can be rotated. After that, turn the spindle lock to lock the tool blade so it can be moved. After that, turn the operation control in reverse to turn on the milling machine. After that, turn the saddle traverse chain in the process of feeding the workpiece. During the feeding process, don't forget to give coolant to reduce the heat effect due to friction of the workpiece with the chisel. And here is the process of milling machine. After that, turn the operation control back up to turn off the machine. After that, open the spindle lock and unlock the feed handle to be able to move the feed handle and raise the eye chisel up. After that, open the vise lock. And you can see the result of the feeding on a milling machine. Here is the workpiece to be drilled. In the first process, the workpiece is placed in the vise. After that, turn the vise lock to clamp the workpiece. After that, turn on the drilling machine by pressing on button up. In the process, by moving the drill feed handle down, and the drill bit will carry out the drilling process on the workpiece. In the process, the drill bit is moved up and down vertically until the workpiece is hollow. When it's finished, turn off the drilling machine by pressing the off button. After that, open the vise lock, and the following is the result of the drilling machine. The first process is to on the hexa machine and set the high-speed chisel. After that, the chisel will move. And the process is cutting the workpiece by moving both hands forward until the workpiece is cut. After that, turn off the jigsaw machine. First, raise the knife rest. After that, turn the vise lock to open the vise. After that, insert the workpiece into vise. Then, turn the vise lock to clamp and lock the workpiece. Then, make sure the workpiece is locked firmly. After that, lower the knife rest. When starting the hexa machine, the operator should not be on the side of the machine. Therefore, turn on the hexa machine from behind the machine. And turn it on, press the on button. Then, the hexa machine will turn on and start cutting object
work regularly using the chisel. And don't forget to keep cool to reduce the heat effect due to friction from the tool blade with the workpiece. And here is cutting process of Hexa machine. After it's cut, turn off the Hexa machine by pressing the off button. Then raise the knife rest and turn the face lock to open the face. Here is the workpiece to be welded. In the first process, open the face lock and place the cylindrical iron on the face. After that, align the box iron on top of the iron cylinder. Here is the electrode, where the electrode is inserted into the electrode handle. After that, clamp the welding clamp on the welding table. After that, turn it to adjust the voltage, where the voltage to be used 3.2 amperes. In the welding process, the operator may not hold the welding bed. After that, use a welding helmet before welding and stabilizing the electrode by sweeping the electrode and the iron metal. And here's the process stabilize between electrode and iron metal. After stabilizing, then welding on both workpiece. And here is the process welding on both workpiece. Before printing, the design is entered into software such as Ultimaker Cura to set the parameters. After setting, the design is changed to G-code format for the process on a 3D print machine. To transfer the design from a laptop to a 3D print machine using an SD card as an intermediary, then the design is inserted into the SD card. After that, move the SD card from the laptop into the 3D machine. After that, set the printing on the machine. And the machine will process the printing starting from leveling to set the bed on 3D print to be balanced. And here is the process leveling in 3D print. After that, the 3D print will process printing the design. In this process, the nozzle removes the PLA from inside, from the design to be printed, and here is the process of 3D print machine. So, can be seen, then design is almost finished. After that, when it's finished, the machine automatically stops. After that, the workpiece is taken from the print bed using a baker stove. After that, the workpiece is taken from the printer bed using a baker stove. And after being picked up, the workpiece can be removed from the raft. And here is the result printing from 3D print machine. The following is an area the iron base that will be smoothed using a grinding machine. Here is the grinding machine. This is part of the grinding wheel and the on-off button. The first process is to place the iron base on the vise. Then turn the vise lock to the right of the operator vertically until the vise clamps the iron base strongly. After that, take the grinding machine. Make sure the cable from the grinding machine is not in front of the operator, so that the cable is aligned behind the operator to avoid work accidents.
After that, press the on button up to turn on the grinding machine. Then the grinding machine turns on. This process is done by placing the grinding wheel at the end of the line while smoothing the iron-based area. Then it can be seen below is the process of refining the iron base using a grinding machine. And when finished, turn off the grinding machine.